Let's do it. Dito? Um, Northern Okay, Historic sige, sige. Station or Beto Thermal Valley? Ito? Okay. ikot. Oh. Wow! Ganun. Ganun lang pala siya. Magkano kaya to? Magkano kaya yan? Eh, Papa-auction. okay lang ba to? Okay. Ganun lang yata talaga siya. Ang kulit. Nakaano na siya kaagad. Tapos ito rin tayo. Okay, ligpit natin to. O, itong isa, gumagawa na sa kanya. Ito, tatlo lang. Yung para dito. Ay, dito. Tatlo pala to. Okay, Alan, wait lang, wait Alan. lang. Wait lang, Alan. Kailangan natin itapat yata muna. Kung ano yung gusto mo. Ito tayo sa bear. Ayan, sa bear. Ayan. Choose. Ayan, choose. Picture. Choose. Oo, choose. Ano ba yung Okay. isa? Hulog. Wait lang, Alan. Wait lang, Alan. Ikaw mag-ikot. Ikaw mag-ikot. Oo, sige. Tatlo kami. Sabay yata. Nakita ko kanina. Tatlo. Singit mo. And 3. Okay. 1, 2, 3, go. Okay na, okay na. Sobra na, sobra. Okay, sige. Ikot, anak. Ikot. Ikot. Ikaw mag-ikot. Ikot. Ikot po pa. Ikot. Ikot na. Matigas. Tumitigas. Uy, uy. Ayan, wait lang. Ayun. Ayun! Ayun, ayun, anak, ayun, ayun. Kunin. Kunin mo, kunin. Ayan, bigay Ay, kay Papa. batingin. Bigay. Ayun, yung panda. Hindi yan, panda. Kinaka... Ay, bear pala. Yung black bear. Pahawak. Or black panda. Oh, let's go na. No? Tapos na, hindi na gusto yan mo gawin? babalik. Let's go. Kulit. Wala, late na tayo.